Amouage, Vogan, Comfort, Barbosa. Uy. Diba? Alam ko yan. Ano no, ulit daw? Victoria's Secret nang galing sa lansangan. No. Ulit. Ano no? Lotion. Handmade by Bobby. Ano? Next. Uy. Yun yan yung naiwan ng customer mo. Shades. Tapos dinala natin sa bahay. Somebody's watching me. Uy. Yayamanin. Sub-Sahara. Yayamanin. Ano, box. Rolex na walang laman. Box.